Hi friends, papakita ko lang on how simply set up Arduino software in computer. First thing is first, so kung may Arduino board ka na, pwede mo na isaksak sa PC. Then next is, punta ka lang sa Chrome or Google. Then search mo lang IDE, Arduino IDE, download. IDE. Then click mo yung software Arduino. Then ayan, makikita mo yung Windows and newer 64 bits. Click mo yan. Then just download. And just download. So download mo lang. Lagay mo sa downloads. Ayan, nagda-download na yan. Then after ma-download, puntahan mo sa File Explorer. Then install mo lang. Then check mo lang itong Terms and Service. Then install. So antayin nyo lang guys na ma-install yung software. So ayan, completing Arduino IDE setup. So tapos na siyang ma-install. So click nyo yung finish at saka run Arduino IDE. Then mag-loading na yan. Then sa first screen na makikita nyo talaga na may void setup. So huwag nyo munang tindihin to. Next step is select nyo yung board. So may port yan na or unknown COM4 or COM1 yan na nakalagay. So punta kayo sa device manager. Then ports. Then makita nyo tong dalawa. So if nakakonect niyo yung Arduino nyo sa PC nyo, nakalagay na siya dito. Then select lang natin siya dito. So ayan. Then may option dito na my board. Then select niyo yung kung anong board gamit nyo. Halimbawa sa akin ay Arduino Uno. So ayan. Then okay. So nag-install pa siya. Then after nyan ma-install, so lalagay niya yung Arduino Uno. Then pwede natin i-test. So file or isang example, then basics and blink. Yan. So mag-open siya ng ibang, then check nyo lang, then upload para mag-upload siya dun sa mismong board. So once ma-upload yan, makikita nyo sa board nyo na may mag-blink. So yan na yan guys.